Punta sa iyang kapawa nga wala singkang tapusan. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaran sa imo. Sini nga santos kami sa aton nga ginapangamuyuan ang kapahuwayan sang kalag sa aton pinalangga ni si Maria Linda. Daog sa mahal na Dios ug maangkon niya ang kabulahanan nga wala sing katapusan dito sa langit. Hinigugma nga mga utod, kinalahon naton ang aton mga sala ug mangintapos kita sa pagselebrar sining santos nga misa. Nagakumpisa ako sa Dios sa mga sangkalan. At sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, sa pagkatungkaya, sa akong sala, sa akong dako matuod na sala, busa nagampo ko kay Santa Maria Virgen de Hapon, sa tanan nga mga miles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagahom sa ngatanan. Sa napatawad ng aton mga sala, tuy siyang kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang anghel nagtagna kay Daniel sa yadto nga panahon. Magapakita ang mataas nga anghel nga si Miguel. Ang pinasahi nga manugbantay sang imo mga katawhan. Ay, tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaran sa imo. Balasahon gikan Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo. Sa Jesus nagsiling sa ila, hindi kamo magpalibog kang magatublag. Magtuo kamo sa Dios kang magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay may madamo nga mga kwarto, kang magalakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Hindi ako magsiling-siling sa inyo kundi matuod. Sa tapos ako makalakat ka makaaman sing duog para sa inyo. Magabalik ako dalhon nyo kamo, kundi na ko dito man kamo. Nahibaluan ninyo ang dalan sa duog ang pagkakantuan. Si Tomas nagsiling sa iya, Ginoo, wala kami makahibalo kung di ikaw makadto. Paano bala pakatultol namon sang dalan pakadto dito? Si Jesus nagsabat sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuuran, ang kabuhi.
wala si may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Mga utod ng Ebanghelyo sang Ginoo. Paglayaw sa imo, Kristo. Palihog maglingkod ang tanan. Ang pamilya ni Maria Linda, o yung family, kaya mga anakan, mga anak siya, mga kaapuhan, yung husband, boy pa, yung bana, sa iyang mga kabataan, mga utod kay Kristo. Ang kamatayon ko nagadala sa aton sa bag-o nga paglaom. Kaya nito isang paglaom nga pagkatapos ang aton mamalatyon nga kabuhi, kita tanan magatubang sa mahal nga Dios. Karamba sa itong balashawon, tanan-tanan kita magahatag sang husay, sang inpahulam nga kabuhi sang Dios sa aton. Dapat masapwan kita nga takos nga mangidiya. Bilang isang komunidad sa kapamilya, sining katilingban, tigaw kita nagapangamuyo para sa kapahawayan ng sangkalag ni Maria Linda, na maangkon na niya ang hambal sa aton Ginoo nga balay sang amay dito sa langit, na diin ang tagsa-tagsa sa aton mayara nga lugar. Kag tagsa-tagsa sa aton dapat maangkon ina nga lugar. Kay kung ang aton kabuhi magtapos hindi sa langit, wala sang pulos ang atong kabuhi diri sa kalibutan. Dili uyangan lang nato atong kabuhi diri. Patok dito kasi panas upod sa impyerno, atong kabuhi daw wala sa kapuslanan. Pero naibaloan naton nga sa pagbunyag sa aton nagupod kita kay Kristo. Gani ang nag-upod sa iya kamatayon, mag-upod man sa iya pagkabanhaw. Gani tanan-tanan kita magtsansa makasulod sa balay ng aton amay sa langit. Ang aton pangamuyo para sa tuutod si Maria Linda, na maangkon na niya ang padya ng tigana sang Dios para sa iya. No? Pero bulig sa atong pangamuyo bilang pamilya, bilang abyan, bilang paryente na aton sa idangop sa mahal nga Dios. Ang aton pangamuyo amo lamang ang madala niya nga balon kadto sa kabuhi nga wala sing katapusan kung magatubang siya sa mahal nga Dios. Kasi ning aton pagpangamuyo ang pakilala ini sang aton nga kaupdan. Ining amon parokya, kag para sa tanan nga nagakalipay sa pagpanumdom nga bisan sa tapos ang kamatayon. Padayon gihapon ang amon paghiliusa nagapangalaba para sa mga paryente kag mga abyan sang amon utod nga nagtaliwan, agod nga hindi sila makalimot sa iya bisan nga yara na ang iya lawat sa lulubman nagapangalaba kami. Para sa tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, agod nga maagom man nila ang duog sa kalipay kag paghidait nga dayon nagapangalaba kami. Ginoong Dios, tagatag sa pagidait ka manug-ayos sa mga kalag. Mamati ang pangamuyo sa mga manunubos sa Jesucristo, kang tingog sang imo mga tawo. Ang ila sini mga kabuhi ginbayan dugo sa kordero. Patawara ang mga sala sa nagapahuway na ni Kristo, kang ihatag sa ilang isa kaduog sa imo ginharian. Ginapangayo namon ini sa imo. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa kamatayon ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha gin pamiyak-piyak ang tinapay. Nagpasalamat sa imo. Kag yan gin panagtag sa iyang mga gitutud-an nagasini. Magkuha kamo tanan ka makaon kamo sini. Kay ini ang mga akon lawas sinatugyan para sa inyo.
Subong man, pagkatapos ng panihapon, iyaging kuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat. Kag iyaging palibot, ini nga kalis sa iyang mga gibutunan na nagasiling. Magkuha kamo tanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kay ini mo ang kalis sa ngakon dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan niya kasuktanan, ay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, magalikaw, ginawin si Kristo. Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sa kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa kandumanan, sang pagkamatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami kay imo kami ginukabig, nga mga takos sa pag-atubang, pag-alagad sa imo sining sa gahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dugo kag himaya, at tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas ag suno sa iyang gintudlo, mga muyo kita sa may dako nga pagsalig. Amay namo, pagkayawon ang imong ngalan. Umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta. Siling sa langit, hatagan mo kami iyan. Singkanon namon sa matang adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala mo. Siling na ginapatawad namon. Habang pinagdaramang sa matulong ang ayong awon. Lawas Kristo, nagpasalamat sa kabuhi. Iyagin tubos, kubos man o magalan, isa kasimbahan, malalangay ang tanan. Eucharistia, gitukod niya sa pag-ipon sa iyang banwa, pagpanggitanay sang manggan. Amo ini tion sa kasubo, pero ginapabakod kita sa aton pagtuo, ag paglaom. Mag-aabot sa gihapon ang adlaw, sano siya liwat ato nagbibihon si may pagkalipay. Kunang pahigugma ni Kristo, nga among nagagahom sa tanan, maguba, bisan pa ang kamatayon. At agis siya sing pahuay nadayon, kag magsilak sa iya ang kapawa, nga wala sing katapusan. Mga santos ng Diyos, tabangin si Maria Linda, mga angheles ang Ginoo, kani kamo sa pagsugat sa iya. Patunan niya Kalapit patupang siya sa Diyos nga labing mataas. Matulong kaunta ni Kristo nga nagtawag sa imo, kag ang mga angheles magdulong sa imo, kag ang mga martires magsugat sa pagbaton sa imo. Nagdanong nila ikaw sa balaan nga banwa,
ang Jerusalem nga langiton. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaman sa inyo. Misyonan kamo sa makagahom nga Dios. Amay, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maglakad kamo sa paghidaig na halad ng misa. Salamat sa Diyos. Sa misa ng Ngayong